हाय सामने नमस्कार मु बादल आ गोटे कुकिंग वीडियो को स्वागत आ ब्लॉग रे आज पळि आसार कारण कोन डालमा खाइ बोली मते आज कहउछन्ती डालमा खाइबी माटी एंड डालमा सहित कोन सेटा कहंती आंबड़ा खटा खाइबा आज गुरुवार मानवसा मैडम रेडी हेछन ऑफिस बोली बाहर बोलनी शीत होउची चलंतु आ मु एबे डालमा सहित बाड़े डालमा सहित माटी एंड करबी तो सालेमा ना कोन हेटा कहंती आंबड़ा कोन भद्रक भाषा रे कोन कहंती बालेश्वर भाषा सालेमा खटा करबा फास्ट लास्ट देखुथि चलंतु बाडू तोड़ी आनिबा तोड़ी सला परे आप खाए करदे खटाटा रखुची चलून जी मुझे बाड़ी को आंबड़ा आम खटा हम मुझे आंबड़ा जाऊँगी मार पसंद मुझे आगे चलती तार तो हाथ पाइब न बस मुझे तोड़ी आनी तोड़ी आना आप देखिए कौन हाथ पाइला पाऊँ देखो आंबड़ा कड़ा गछे देखो देखो सांग मैंने देखिले मो झीर मोर तोड़ी देलु आंबड़ा के आंबड़ा धरसी हाथ में जगह नहीं जरी फरी आनी मैं पेट धरसी बहुत बोली धरनी चलतु घरे जा डालमाटा बढ़िया बढ़िया डालमा सहित आंबड़ा खटा गुरुवार बिना प्याज रसुण खाଇବା देखिए फास्ट लास्ट देखुए ए कौन कौन सब रखी डालमा देखो ए रखी जो आनी आंबड़ा गोटे ओ अच्छी आ गोटे अमृतभंडा ए रखी माटी आलू सारू आलू बैगण टमाटर कखारू बीटरूट एतिक आइटम सब रखी इतनी आम डालमाटा बिना हांडे पुणी बिना प्याज रसुण जो माटी हांडे करवा घी छुप देकी करवा मस्त भाव करवा चलो कटाट करवा कटा कर देखिए कटाट रेडी कर मत आप देखिए कौन कौन रेडी करछि एटा जानते आंबड़ा भी रखी ता सहित किसी मुग डाली एटा होची मुग डाली देसी मुग जोड़ा ताकि धोई रखी ता सहित कौन कौन परिवा ऐड करछि देखिए कहि दोछि कखारू खंड रखी ता सहित बैगण एटा होची अमृतभंडा ता सहित कदली माटी आलू बीटरूट ओ खंड रखी तादरे आ सारू गोटे टमाटर फाळे किछि आलू ता सहित कंचा लंका धनिया पत्र एति होची हमर रेसिपी दरकार एति आम करबा एटा अलग अछि एटा खटा हबो ता सहित एति हम करबा एबे चलंतु हांडी वीडियो अछि एबे हांडी बस देकी हम रेसिपी स्टार्ट करबा चलंतु हम रेडी करबा आ सब हांडी बस आइछि प्रथम हम कहिना आगे एटा बस देबा आगे जो आंबड़ा खटा सिजिया हम एटा आगे हम बस देबा आरो डाम करबा एति बस देबा तो बस देकी हम पानी देबा एतरे पानी के बहुत देबा धीरे धीरे सिटी हम पानी देकी पता हम करके लूण देबा लूण देबा ता सहित हल्दी भी एबे देबा लूण दे देबा देखले लूण दे देला बाकी हम देबो बेटा बसला बाकी यहाँ बसला हम प्रथम कौन लेना सब तो दबा टमाटो दे दबा टमाटो देवा ता सहित आलू सारू तादरे ओ के छेची देबे नहले ये सिजिबनी ता सहित माटी आलू ता सहित कदली आ एतरे बीटरूट दे देबे ता सहित अमृतभंडा ता सहित बैगण सहित कखारू भी देखिए आउ चारोटी कंचा लंका आ धनिया पत्र कि पछिकी आम दबा धनिया पत्र चाहिए आगे देदेवे आम जाना धनिया पत्र को ये देदेवा बाकी रहा हमारा हूँ मुगुड़ा जोटा अच्छी से मुगुड़ा आम देदेवा बाकी मुगुड़ा देदेवा तादेव कौन देवे पानी देते पानी देवा सब पानी के देदेवा देखले पानी देदेले ये कौन करता आम सब तो देदेले बाकी रहा हल्दी आम हल्दी टे पकेबा आउ लुण गोटे स्पून पकईदेवा ढाकणटा देखिए गैस लगे छाड़ीदेवा आम डालमाटा सीझु तापर डालमा छुप देवा देखिए चलू केमती है डालमाटा के है सिटी मारे किसी समय ये बंद करदेवा सहित डालमाटा कि लुक भी देखिए आ किसी समय छाड़ीदेवा डालमा टे भल भाव सीझे हाथ मारे तादे चामच चामच मारे कि खंडे फुटू तापर आम बढ़िया छुप देखिए होगलानी आ डालमाटा देखा सीझिला ना ना डालमा से हिसाब से सीझीगलानी परिवार चलो देवे डालमा को आम खाली करदेवा देखिए पड़े जाई भी गलानी ये चलते आम खाली करदेवा भी आम आंबड़ा को बंद करदेवा आंबड़ा बंद होगा बाकी डालमा भी होगा ये आम काढ़ा तापर डालमा को बिना रसुण प्याज छुंक देवा डालमा को घाटी देवा यहाँ सामने जान पड़े गाँ गहली बेस यूज हुए जोटा ये डालमा घाटे भी करती से मकई यहाँ देखिए पड़े कमी मुझे डालमाटा को घाटुची यहाँ कि गाँ मानक जोटा एमती हुए कि बाहर जगह आम यहाँ रखी मुझे खास ये वीडियो करने माटी हांडी मैंने यहाँ जानते डाली गोटा कहती गाँ मानक बेसी यूज हुए ठीक अच्छे एवं होगा अभी हम कौन करना देखिले डाली गोटा होगा ताको आम ए काढ़ीदेवा हांडी को काढ़ीदेवा छोट कढ़ई बस जो आनी छुंक देवा यहाँ देखिए पार्टी ये चलन तादे आम छुंक देवा ये कढ़ई बस देती चलन देवे तादे घी अच्छी घी रखी घी तादे देदेवा देखिए घीटा दिहला आउ घीटा छाड़ीदेवा घी भल भाव तरल जाऊ तादे आम छुंक देवा अदा दे बिना पियाज रसुण अदा दे छुंक देवा ये घी गरम हेलानी तादे आम जीरा देदेवा ता सहित शुखला लंका
ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦା। ବୁଝିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଅଦାର ଆଉ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଭାଜିବା, ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ତା କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଆମେ ଦେଇଦେବା। କେମିତି ଦେବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇ ହେବନି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେବା। ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଆଡ଼େଇକି ଟିକେ ଆମେ ଛୁଙ୍କଟା ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଡାଲମାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାର ଲୁକ୍ ଭଳିଆ ଡାଲମାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ, ମିଶେଇ ଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଡାଲମାଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବିଳାକୁ କରିବା ଖଟା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଛେ। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ କରିବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ଜିରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପକେଇକି, ଜିରା ଟିକେ, ଜିରା ସହିତ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ମାନେ ଏତେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ତା ସହିତ ଆମେ ସେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତା ସହିତ ଏବେ ଏଇଟା ପକାଇଦେବୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଭାଜିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ମିଶେଇବା। ତାକୁ ଖାଇ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବୁ। ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ମିଶିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଗୁଡ଼ ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ଯେତିକି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଗୁଡ଼ ମିଶେଇବା ଭଲ ଭାବେ। ଆମେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମିଶେଇବା, ଗୁଡ଼ କେମିତି ଦେବେ, ଗୁଡ଼ ଛାଁ ଟିକେ ତଳିଯିବ। ଗୁଡ଼ଟା ତାହେଲେ ମିଶେଇଲେ ଗୁଡ଼ଟା ତାହେଲେ ତଳି ଦେବୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା, ଟିକେ ମିଶେଇବା କିଛି ସମୟ ଏମିତି ମିଶେଇବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ତାଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ମିଶିଗଲାଣି। ଆମେ ତାଦେହରେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ସେ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା, ଖଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଖଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହଳିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବହଳିଆ ବହଳିଆ, ଖଟାଟା କେମିତି ବହଳିଆ ବହଳିଆ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା, ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବିଳା ଖଟା କରିଥିଲି। ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଥିକନେସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଟାଟା ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରିଦେଲେ ବି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁନେ ଡାଲମାଟା, ସେ ଡାଲମାଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଡାଲମା ଦେହରେ କିଛି ରଖିଛି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି କରିକି, ମାନେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ପକେଇ କରିଛି ଭାଜିକି, ସେଟା କେବେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଡାଲମା ସହିତ ଖଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରି ଢାଙ୍କ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିଲେ ରେସିପିଟା କେମିତି ଥିଲା, ଆଜିର ରେସିପିଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଟିଆଣି ଡାଲମା ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବିଳା ଖଟା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦଳିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ ଟିକେ ଖାଇକି? ଅନେକ ଟିକେ କୁହ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି? ଟିକେ ଅନେକ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେଣି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ ଖାସ୍ ମାଟିଆଣି ରେସିପି। ରଖିଲି, ବାଏ ବାଏ।